Higala kumusta og maayong buntag kanatong tanan. Nahugyaw ang katilingban ang tibuok nasod sa Pilipinas sa mga gibuhat sa mga politiko. Kung atong mahinumduman niadtong miaging adlaw si Congressman Isidro Ongab, ang congressman sa 3rd District of Davao City, nipagawas og mga dokumento kabahin sa anomalya sa Bicameral Conference Committee report nga gipirmahan sa mga kongresista o sa mga senador nga membro sa Bicameral Conference Committee. Yang nakita nga kasagaran or dagan mga items sa Bicameral Conference Committee report nga blanco o si Bongbong Marcos sa iyang kabahin sa dihang gi-interview o gipangutana sa stream media nga na yun nga si former President Rodrigo Duterte daw peddler of fake news. Kaya nga ko nung gisulti ni Duterte nga ang gaa ko nung gipirmahan nga blanco. Pero sayop si BBM kaya wala mo na gisulti ni President Duterte. O sayop pod ang pangutana sa mga reporter. Kaya miingon man ang reporter nga Mr. President, unsa inyong imong opinion kabahin sa gisulti ni President Duterte nga daghang blanco ang imong gipirmahan sa GAA. So, sayop kadto nga pangutana. So siyempre gitubag po ni Marcos, sayop po ang tubag ni Marcos. Pero ang tinuod ang former president og si Ongab ang ilang bot gipasabot kadtong Bicameral Conference Committee nga blanco. Okay ning hinungdan nga atong nasod wa gayoy development kay ang atong mga politiko puro mga kurap kay na ngano man ang ilang man ang blankuhan nga ang kanang Bicameral Conference Committee mao man basihan para sa General Appropriations Bill. Hindi man tukaw, di pa ka makaon. Ang pungutana karon kinsa man ang nag-fill out or nag-fill in the blanks sa katong blanco sa Bicameral Conference Committee. So pa ka na sa balaod kay nalatid sa Philippine Constitution. Dili ta abogado pero ato mabasa sa Constitution sa Article 6 Section 24 masiguro na authorized mabuhat anang general appropriation para sa gaston sa Pilipinas ang Congress. So ang mga senador o ang mga kongresista may gihatagan og katungod o gahom sumala sa atong konstitusyon nga mao'y mabuhat ana. Gani ang pagpasa og balaod sa Pilipinas moagi ka na og 3 readings una siya mapasa. So og ang Senado pod aduna usab sila bersyon aron kani ma-harmonize og mapareha ang mga amount ilan ang i-ratify sa itawag og Bicameral Conference Committee nga ilang kuban sa Senado og kanang chairman sa Committee on Appropriations sa Lower House nga din ang chairman si Saldico sa Lower House og ang chairman po sa Committee on Finance sa Senate mao si Grispo. So karon ang mga senador na himakak nga nagkanayon nga ang katukunong ilang gipirmahan nga Bicameral Conference Committee report dili ko na to blanco.
Chis Escudero, sila si GB Ejercito, si Jingo Estrada, nahimakak nga ang ilang gipirmahan dili kuno blanco. So kinsa karon ang namakak o kinsa karon ang mitugan sa tinuod. Kay kung atong basihan ang dokumento nga gipagawas ni Congressman Ungab sa 3rd District of Davao City, klaro kaayo nga ang Bicameral Conference Committee report adunay mga blanco, kasagaran nga blanco kadtong mga amount or budget para sa agriculture. O gani ang GAA 2025, dako kaayo ang mga budget sa Department of Public Works and Highways nga diin ang mga politiko makakurakot anang mga punduha kay kasagaran sa mga politiko sa House of Representatives adun ni sila yung mga kaugalingong construction firm. Karon ang executive department nihimikak yun ilagyong gi tabunan or sila mo ini-explain nga ang kadto daw mga blanco draft lang daw kadto. So nagpataka lang na sila nagsulti nga dili makayano-yano ang nagbuhat og draft kung dili i-ratify sa Congress. So ang pangutana karon kinsa ang ni fill out or ni fill up atong mga blanco sa mga amounts nga para sa Department of Agriculture kadaghanan. So ang nakita nga to 13 pages ang mga blanco. So kinsa man ang ni-fill up ato nga pag-abot sa presidente dili naman blanco. Pag-abot atong sa to kanang GAB or General Appropriation Bill makayano-yano lang dahil sila fill up atong mga blanco without ratifying or bisan wala gi-ratify sa Congress. So dako ka ng violation. So mao kana ang usa ka impeachable offense, ang culpable violation of the Constitution. So dako ka itong kalapasan or violation sa Constitution nga ilang gibuhat. So mao kining atong nasod mga kaigsunan, di gyud mulambo kay ang atong mga politiko, ang atong mga government official puro mga korap. Ano na ako magayon ang lungsod nga nasayod may makahatag og kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat.